अदा में चंचल कहानियां होती है। घर के कण कण में बेटियों की निशानियां होती है। बड़े ही नसीब वालों के घर उतारी जाती है ये बेटियां। बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, कायनात की रानियां होती है। তোমার চোখের শীতল পাটি দাও বিছিয়ে শুই, তোমার চোখের শীতল পাটি দাও বিছিয়ে শুই। শীতের রাতে যায় না বোঝা মনের বালিশ পশম মোজা। শীতের রাতে যায় না বোঝা মনের বালিশ পশম মোজা। হারিয়ে গেল কই, হারিয়ে গেল কই তোমার চোখের শীতল পাটি দাও বিছিয়ে।